ॐ नमामि रामं रघुवंशमुख्यं नमामि रामं सुरकल्पवृक्षं श्रीराम जय राम जय रघुनन्दन जय घनश्याम नमामि रामं कमलायताक्षं नमामि रामं रघुनन्दनाख्यं श्रीराम जय राम जय राम जय रघुनन्दन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, राम नारायण की जय, लखन लाल जी की जय, भरत लाल जी की जय, शत्रुघ्न लाल जी की जय, जनक नंदिनी सीता देवी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। मोर प्रिय श्रोताबंधु मानक नमस्कार करी आरंभ करने को जाऊँ धारावाहिक रामायण कथा। आपण मैंने मन दे संपूर्ण शुणिबे आउ वीडियो को टे सब्सक्राइब आउ लाइक करुवे एतिक मिनती आउ किसी आशा आकांक्षा ना से मर्यादा पुरुष राम नारायण को नमस्कार करी बासिनी माँ सारा को नमस्कार करी 33 कोटी देवता मान को नमस्कार करी मोर प्रिय श्रोता बंधु मान को मथा लोटा प्रणाम करी आरंभ करने को जाऊँ धारावाहिक रामायण कथा। आपण मैंने परवर्ती अध्याय शुणुले चित्रकूट पर्वत राम नारायण को अन्य देवता माने दर्शन कर देवता मान कहते चित्रकूटर पशुपक्षी वृक्षलता तृण अंकुर आदि समस्ते ये पुण्यवान समस्ते धन्य हो गले। नयन अंतरगु बरही बिलोकी पाई जन्म फल होई बिशोकी श्रीराम जय राम जय राम जय रघुनन्दन जय घनश्याम परसी चरण रज अचर सुखारी भय परम पद के अधिकारी श्रीराम जय राम जय राम जय रघुनन्दन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। चक्षु थिबा जीव माने श्रीराम का दर्शन हेतु निज जीवन को सार्थक अनुभव करी सुख शून्य हेउथांती तांकर आ दुख नाही एवं पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि स्थावर माने भगवान के चरण रजर स्पर्श पाई सुखी हेउथांती एपरि भाव में समस्ते परम पदर अधिकारी होइगले। से बनु शैलु शुभय सुहासन प्रभु मंगलमय देखावन सबु सियावर रामचंद्र शंकर हरिओं भजु मंगल भवनय मंगलहारी रवौषध शरथ जिर बिहारी श्रीराम जय राम राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। से सब वन पर्वत थिले स्वभावत सुंदर मंगलमय शोभनु सल सुहासन मंगलमय अति पावन महिमा कहिया कहु निवेदिता
सुख सागर जय पिन्न निवासु श्रीराम जय जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। अति पवित्र स्थानटीए मध्य पवित्र करिबारे समर्थ जोंटी सुखर सागर श्रीराम निवास कले सेठाकार महिमा बा किपरि कहिहेब ब्रह्मा भी कहीपारि नाहंती। पय पय धीत जी अवध बिहाई जासी अलखनु राम रहे आई कही न सकईसु समाजसी कानन जो सत सहस हो ही सहसानन श्रीराम जय जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। क्षीर सागर त्याग करी एवं अयोध्या छाड़ी दे सीता लक्ष्मण और श्रीराम आसी जो बनरे निवास कले से बनर परम सभा को सहस्र मुख थिबा लक्ष्य शेष देव कहले मध्य शेष करि पारिबे नाही। सोमौ बरनिक हो विधि केई डाबर कमठ की मंदर ले से होई लखनु करम मन बानी जाई न सिलु सने बखानी श्रीराम जय जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। मुझे से सभा को किपरि वर्णना करी कहीपरि कौन गाड़िया भितर कईच मंदराचल को टेकी पार लक्ष्मण काय मन वाक्य श्रीराम सेवारे लगी था स्नेह और स्वभाव वर्णना आउ करहब नहीं। चेनु चेनु लखी सिय राम पद जानी आपु पर नोहु करतिन सपन उलिखन चुते बिंदु मातु पितु गए सियावर रामचंद्र शंकर हरिओं भजु मंगल भवन मंगल हारी रव औषध चरत अजिर विहार श्रीराम जय राम राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। अनुक्षण श्री सीताराम का चरण दर्शन करी एवं निज प्रति दुहिंकर स्नेह अनुभव करी लक्ष्मण स्वप्न मध्य पिता माता भाई तथा घर कथा मन पकाऊ नथांती। सेठी तो स्वर्ग सुख घर कथा कहीं मन पकेबे। राम संग सियर हते सुखारी श्रीराम जय जय राम राम पुर परिजन गृह सुरति पिछारी श्रीराम जय जय राम राम छिनु छिनु प्रिय विदु बदन निहारी श्रीराम जय जय राम राम प्रमुदित मन चकर कुमारी श्रीराम जय जय राम राम। भक्तवत्सल भगवान की जय। अयोध्या परी कुटुंब और घर भूली जाई श्रीराम सहित सीता अत्यंत सुखरे थांती। अनुक्षण प्रियतम चंद्रवदन दर्शन करी से चकोरी परी प्रमुदित हो रही थांती। नायने नीति बड़ती बिलो की हरषित रहती दिको की श्रीराम जय जय राम राम सिय मनु राम चरण अनुरागी श्रीराम जय जय राम राम अवत सहस सम बनु प्रिय लागे श्रीराम जय जय राम राम। भक्तवत्सल भगवान की जय। तांका प्रति स्वामींकर प्रेम प्रतिदिन बढ़ुवा देखी दिन में चक्रवाकी आनंदिता है परी सीता आनंदिता होई रही थांती। सीतांकर मन राम को चरण तले अनुरक्त होइथिबारु वनभूमि तांको सहस्र अयोध्या परी प्रिय लागुथाए। परन कोटि प्रिय प्रियतम संगा प्रिय परियारुको रंग विहंगा सास ससुर सम मुनिति यमुनिवर असनु आमी असम कंदमूल फर श्रीराम जय जय राम जय रघुनंदन
ଜୟ ଘନ ଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ପ୍ରିୟତମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିଥିବାରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ବି ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଥାଏ। ମୃଗ ଓ ପକ୍ଷୀମାନେ ପ୍ରିୟ କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଲାଗୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଋଷିପତ୍ନୀମାନେ ଶାଶୁଙ୍କ ପରି ଲାଗୁଥାନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁନିମାନେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପରି ଲାଗୁଥାନ୍ତି ଏବଂ କନ୍ଦ ମୂଳ ଓ ଫଳ ଆହାର ଅମୃତ ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି। ନାଥ ସାଥ ସାଥରି ସୁଆଏ ମୟନ ଶୟନ ଶୟ ସମ ସୁଖ ଦାଇ ଲୋକ ପହୁଇ ବିଲୋ କେତ ଯାସୋ ତେହିକି ମୋଇ ସକ ବିଷୟ ବିଳାସୋ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନ ଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଥିବାରୁ ଘାସପତ୍ରର ଶଯ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ସତକାମଦେବଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ସମାନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେଉଥାଏ। ଯାହାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଗଲେ ଜୀବ ଲୋକାଧିପତି ହୋଇଯାଏ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଭୋଗ ବିଳାସ ବା ମୋହିତ କରିପାରିବ? ସୁମରିତ ରାମ ହିଁ ତଦହିଁ ଜନ ତୃଣ ସମ ବିଷ ବିଳାସୁ ରାମପ୍ରିୟା ଜଗଜନନୀ ସିୟ କଛୁନ ଆଚର ଜୁତା ସୁଶିଆ ବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶଙ୍କର ହରି ଓଂ ଭଜୁ ମଙ୍ଗଳ ଭବନୟ ମଙ୍ଗଳ ହାରି ଯବ ଔଷଧ ଶରଥ ଅଜିର ବିହାରୀ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନ ଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଭକ୍ତଜନ ଭୋଗବିଳାସରେ ତୃଣ ସମାନ ଭାବି, ତୃଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ଘାସ ଭାବି ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେହି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରିୟାପତ୍ନୀ ଏବଂ ଜଗତର ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହି ଭୋଗବିଳାସ ତ୍ୟାଗ କିଛି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଅଲକ୍ଷଣ ଜୟୀ ବିଧି ଶୁକୁଲ ହିଁ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସୋଇ ରଘୁନାଥ କରହିଁ ସୋଇ କହିଁ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ କହି ପୁରାତନ କଥା କହାନି ସୁନହି ଲଖନୁ ଶ୍ରୀ ଅତି ସୁଖମାନି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନ ଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଯେପରି ସୁଖ ମିଳିବ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ସେହିପରି କରୁଥିଲେ ଓ କହୁଥିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ କଥା ଓ ଆଖ୍ୟାନ କହୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ସେସବୁକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଗପ ଭଳିଆ କହୁଥାନ୍ତି ଆଉ। ଜବ ଜବ ରାମ ଅଧ ସୁଖୀ କରଏ ତବ ତବ ବାରି ବିଲୋଚନ ଭରଏ ସୁମରି ମାତ ପେତ ପରିଜନ ଭାଇ ଭରତ ସନେଉ ଶିଲୁ ସେବକାଇ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଦୁଃଖାରି ଧୀର ଯୁଧରଇ କୁଶ ମଉ ବିଚାରି ଲଗିସି ଅଲଖନୁ ବିକଲ ହୋଇ ଯାଇ ଯେମି ପୁରୁଷ ଅନୁ ସର ପଥିତାଇ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନ ଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କ ନୟନ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ମାତା ପିତା ପରିବାରର ଲୋକ ଭାଇମାନଙ୍କ କଥା ବିଶେଷ କରି ଭରତଙ୍କ ସ୍ନେହ ସ୍ୱଭାବ ଓ ସେବାଭାବ ସ୍ମରଣ କରି କୃପାସାଗର ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ତଥାପି ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନୁହେଁ ଜାଣି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହୁଥାନ୍ତି। ମଣିଷର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯେପରି ସେହି ମଣିଷର କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ଅନୁସରଣ କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ, ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ଏହି ଦାସବୃତ୍ତି ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ ଥାଏ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବେ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିବେ। ସେଇ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜଗତର
ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମନାରାୟଣ କି ଜୟ। 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଜଙ୍କଳବାସିନୀ ମା ଶାରଳାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପୁନରାୟ ନମସ୍କାର କରି ମଥାଲୋଟା ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।